साधन को मोर नमस्कार। अरे केते गहली हेची आम गाँव रे कौन हेची ना कौन मौसा एइटे ओले के होची माउसी प्रणाम प्रणाम साथे काई तो देखा जाउना दी कुआड अछन की हो साथे आज मु जाई से कलिकता आसु आसु कौन लेट हो गया। हेलो के रे आज्ञा मु आज्ञा सोना से चली बाबा जी सोना आज्ञा को सोना के को आज्ञा सेही सोना सेठी को सोना सेठी कहलु सेही साई सोना सेठी। अरे आम गार तो केते सोना सेठी अछ तू को सोना सेठी के तो जानी बर में आज्ञा जानी बिगरा आज्ञा मु तो सेवा करू अपन गाँव रे आम गाँ सेवा करछु। हां आम गाँ सोना सेठी सेवा करछु आज्ञा। अरे आम गाँ तो सेवा बंद हो जाई काली गाँ बसी थिला हम नुआ सेवक रखिबा पई आज्ञा तू को सोना सेठी रे बापा आज्ञा मो मझिरे हां कलिकता पड़े कलिकता गोटे बड़ चाकरी पाई आज्ञा ए नालियम आज्ञा हां बड़ चाकरी एते बड़ माने एते बड़ चाकरी आज्ञा पाई जाई बड़ चाकरी रे पाइछु स्त्री चाकरी स्त्री चाकरी आज्ञा। अरे स्त्री चाकरी को चाकरी रे बापा आज्ञा स्त्री चाकरीटा होउची हां एडो बड़ खट पकेची बड़ खट गोटे पकैछु आज्ञा। अच्छा तापर गंथा पकई दीजिए गोटे गंथा पकैछु तापरे मैं मिसिन चलो जे मिस्त्री चलौछु आज्ञा। अरे सेटा होउची स्त्री दुकान आज्ञा सेहीटा कथा कहूची ब्रा कहूछु ना स्त्री दुकान कहूची। अच्छा बापा सोना आज्ञा तू तो कलिकता रे रहिलु आज्ञा हम गाँ सेवा केमिति हो रे बापा आज्ञा गाँ से बाबा बिला मो घरणी की छाड़ी देकी जाईची घरणी आज्ञा तो घरणी हम गाँ सेवा करूची कौन हल हल की छाड़ी की जाईची माउसी मान को पचारिया माउसी गाँ से होनी होची कौन मौसा गाँ से होची ना नहीं। अरे सोना आज्ञा काली सकाळू मु देखिची पोखरी पटु छकुरु खंडगिरी गोटे मोटरसाइकेल फिर फिर होई जाउतला आ से हम गाँ सेवा कोन करिवो को कहला आज्ञा मोटरसाइकिल जाउतला हां अरे मोटरसाइकिल विश्वास हो गया मोटरसाइकेल जाउची टकांग सगरे जाउची पार्क जाउची आ से हम गाँ सेवा कोन करिवो सेवा करूनी आज से बजाती माइक रे आसु तार दिन को मोर दिले। अच्छा आपण गाँ सेवा होनी। अच्छा सोना आज्ञा रे बापा पछपटे कोन धरछु रे आज्ञा दिखंड कोन आछि अच्छा सफा करिया को आनी जेरी ओहो महांता मोर पड़ी जा सके आछु ना आज्ञा बाटे आसु आसु क्या अच्छा से जो हमरो कारगिल वस्त्र अछंती अच्छा से माउसी कहले अरे पुओ तू तो सेवा करूछु हमु काई होयन कर तुम कहली काई कहली अच्छा देखुन मोर दिखन ड्रेस पड़ी अच्छा तू नेलु के सफा कर देबू ओहो मु हे जो दिखन ढुंगा नै की बोली आसी कलिकता रे आछु आज्ञा आस्का पटी पकैछु नाई आज्ञा मु आस्का पटी पकैनी आउ मु आज्ञा सुखिला टिके पकैनी सुखिला पकैछु आज्ञा अच्छा सफा करी घर को जा रे बापा आज्ञा सफा तो करी हां आपण ता पूर्व को कहले केसरी हॉल को फिल फिल किया दिला जाउची केसरी हॉल को जाउची टोका मानकर सेवा करूची ओरो विश्वास होनी हो जदी से बजाती लागिला को जाईची हां से आसु तार दिन को मोर दिले। अच्छा हौ एई थरा बाड़ई हां तार जदी को न फटाईची ताले मोना सोना सेठी नुआ। अच्छा हौ साथे हां मु जो दिखटा आनी जी के सफा करी हौ सफा कर
ହରେ ସନା ସାତେ କଣ କୁକୁର କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୋଇବେ ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାତେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସଫା କରିବୁ ହଁ ହଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଆଉ କରିପାରିବୁନି କଣ ହେଇଛି ରେ ବା ସେ ମାଇପି ପିଲା ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ସଫା କରିବୁ ହଁ ଆମ ସବୁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ସେ ଭଳିଆ କି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କରେ ସନା ତାକୁ ସଫା ସଫା କରି ଘରକୁ ଯା ହଉ ହଉ ଆପଣ କଥା ରକ୍ଷା କରିକି କରିଦଉଛି ଯଦି ହଲ ହଲି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯଦି ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେବି ସନା ଆସ୍ଥା ପଟି ପକେଇକି ଘରକୁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାତେ ଚାଲୋ ମୋ ଧନ ଯା ହଉ 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 इम्मा अम्मा केते उल्लुक एठी कौन जुआड़ देखुचे सियाड़े खाली उल्लुक शांत न किए रे शांत अपन कोउठी मो हां अपन पछपटे कोउ पटे पछपटे काई एटी एटी हाथ हलौची हां शांत अपन सेठी की हां शांत हां अपन मने एठी मोटा दी हट मार दी हट माइलू अरे दी हट माइलू ना कोई थटे माइलू से ये न शांत आ कौआ माने अपन को मैं छोटा मुंडिया में ओहो नमस्कार कलू हां शांत आयुष्मान भव शांत अच्छा नु का सुन चमर सी असिस्टेंट किकलमा कौन म शांत बुझी पारु ना दे कौन बुझली किलमा म बड़ा हां म गेरस्त हे से ये में म आ कौआ म स्वामी स्वामी हे अपन सुबनी न कम शांत अरे गोटे खोली की कहू खोली की कहिबी आउ शांत हां म गईता कौन बोला अरे हे खांटी ओडिया रे कहलु न घइता 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 हां बा समस्त जानि जानि खांटी ओडिया रे कहलु हो अच्छा मां हां शांत तू तो एते समय ला कथा बात करनु तो परिचय टा काई दउनु तो परिचय आउ हे मां देखो म शांत बाचे एते बड़ा ओरिया देली शांत और कहतन म परिचय जानि नाते हेटी शांत कहलु मा कह से साई माने तळ साई रे नाच नास सेठी और नास ना गुंडी से येनु में शांत आ कौआ कौन आपन गोटे गुरु है कि बुझी पारनाते कथाटा को उल्टे दउन उल्टे भी हां नास आपन कहबा किछ आवश्यक नै आउ मु कह दउची हां सन्ना सेठी शांत जीभ कामुडी दे कौन हो तमर मन होची हो थब टिके हेठी शांत हां तमे कहि अनुसार हां ताको नांटा को धरि के हां पूरा मस्जिद को कामुडी देई कामुडी दे तो हां बा अच्छा हां हेले शांत हां मोर से कुआडे गले जे अरे कलिकता रु आइची हां जैसे कुआडे गले से घर बर्तन घर को जाइची आस्का बटी पकई कोन कहिलो आस्का बटी पकई घर को जाइची आस्का बुटी पकईची घर के जाइची
ଆଜି ବାରିକି ଆମର ଫଟେଇଲା ଫଟେଇଲା ଫଟେଇ ଦବ ହଟେଇବ ତ ହେଲେ ଶାନ୍ତେ ହଁ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ ପଛେ ପଛେ ଯିବି ମତେ ବାଜିଲା ଆସିକି ତମେ ଧରୁଥିବ ମୁଁ ଧରିବି ହଁ ଯଦି ମତେ ବଜେଇବ ତମକୁ ବଜେଇଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବିନି ହଁ ହଉ କେଇତେ ଯିବି ମା କଣ କହିଲ କେଇତେ ଯିବି ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଆସ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଯିବି ଦେଖୁଛ ତ ଏତେ ବଡ ରାତି ହଁ ଝିପ ଝିପ ବର୍ଷା ହଁ ଏମିତିରେ ନା ସାପ ଗୁଡା ଖାଲି ସଟ ସଟ ଟେକୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସ ଶାନ୍ତେ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଯାଉଛି ହଁ ଭୁଲି ଯିବେନି ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ ତ ବାହାର ପଟେ ଦେଇଥିଲି ଆସିଲା ତୁ କଣ ଭିତର ପଟେ ତ ଦେଇଦେଇଛି ଭିତର ପଟେ ଯାଇଛି ହଁ ପା କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖେ ଶାନ୍ତେ ହଁ ସତ କଥା ହେଇଛି ମୋ ଘର ଭିତରେ କେ ସାଚ କବେଟା କଲ ଖୋଲ ଖୋଲ ହେଇଛି ମୋ ଘର ଭିତରେ କେ ସାଚ କବେଟା କଲ ଶାନ୍ତେ ତୁମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏତେ କୋକିଳେଶ୍ୱର କଣ୍ଠ ଡାକିଲି ଯେ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ନା ବା ଗୋଇଠା ମାରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେ ଗୋଇଠା ମାରିବି ନା ଗାଇବି ନାଇଁ ଯଦି ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କୁକିଳ କଣ୍ଠରେ ଗା ସେ ଖୋଲିଦବ ହଉ ସେ ଭଗବତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଁ ହଉ ଲୋ ମା ହଉ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛେ କବାଟ ଖୋଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛେ କବାଟ ଖୋଲ ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇ ନା କରିଦେବି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇ ନା କରିଦେବି ପିକେ ଗଲେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛେ କବାଟ ଖୋଲ ତମେ ଯଦି ମୋର ବୁଢ଼ାକୁ କହିବ ତ ବଲ ଟେଙ୍ଗା ପ୍ରହାର ତମେ ଯଦି ମୋର ବୁଢ଼ାକୁ କହିବ ତ ବଲ ଟେଙ୍ଗା ପ୍ରହାର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛେ କବାଟ ଖୋଲ 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 ଶାନ୍ତେ ତୁମ କଥାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କଣ କହିଲୁ ତମ କଥାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନାଇଁ ବା ଖୋଲୁନି ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେ ଶାନ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ କବାଟଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାହେଲେ ଚଳିବି କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମେ ଚଳେଇ ଦବୁ କେମିତି କେମିତି ସେମିତି କେମିତି ଚଳେଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଚଳେଇ ଦବୁ ମୁଁ ଯଦି କବାଟଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏଇଠି ତ ଚୋର ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ପଶିଯିବେ ମୁଁ ବୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଆଲୋ ଆମେ କବାଟ ଲଗେଇ ଦବୁ ହେଲେ କୋଉ କାଠରେ
କଦଳୀ 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 ଗଛ କଦଳୀ ଗଛରେ କହିଦେବୁ କଦଳୀ ଗଛରେ କଣ କରିବ ପଟା 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 ହଁ ଶାନ୍ତକ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ମ ସଜନା ଗଛରେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ସଜନା ଗଛରେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ କଦଳୀ ଗଛରେ ପଟା ବନେଇବେ ଶାନ୍ତ ତ ମୋ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଦିମାଗ ନେଇଗଲେଣି ଆଉ ହବନି ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଭାଙ୍ଗେ ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସତ କବାଟ ଖୋଲ ଖୋଲିବ ନା ଭାଙ୍ଗିବି ରହ ବାଡ଼ିକେ ତ ଗ୍ୟାସ ଫଟଉଛି सारे भूत तो आसला ଭୂତ ओ साथे କୋଉଠା ଭୂତ କିରେ ବାପା भूत पଳାସ ବୋଲି ଭୂତ ହୋଇତବ ଭୂତ ପଶି ଯାଇଛି କିରେ ଆଜ୍ଞା ସାथे ଭଲସେ ଦେଖେ ନହେଲେ ଦିଦି ପଶି ଯାଇଥିବେ ଗଣବାଡ଼ି ଦିଦି ସାथे ହଁ କେଡେ ବଡ ଗୋଟେ ଡାଲିଆ ଡାଲିଆ ଗୋଟେ ଟୁଲ ପଇଲା ମୋ ପିଠି ହଁ ସାथे ଏଇ ସେ ତ ଭୂତ କିଏ ଆଇଛି ଆଉ ପାଖରେ ଦେଖେ 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 ସାथे ହଁ ଦେଖିବି ଆଉ ଦେଖିଲୁ ସାथे ହଁ କଣ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ସାଥେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆଇଥିଲେ ଦିଦି କଣ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ଆସିଲ ବାଡ଼ିଖିଆ ମୁড়ିରୁ ବାଞ୍ଛ ଶୁଖୁଆ ଲାଞ୍ଜ କହିଲା ନା କଣ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଇବି ସାଥେ ମୋତେ ଏ କହିଛି ବାଞ୍ଛ ହଁ ତା ହୋକ ମୋର ତ ପିଲା ମୁଁ ହଁ ମୋତେ କହିଛି ବାଞ୍ଛ ବାଡ଼ିଖିଆ ହେଜେଙ୍गे ଗୋଟେ ଛୁଆ ନାଗି କୁଆ ନାହିଁ ସାଥେ କଣ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଇବି ହଉ ସାଥେ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦିଦିକି ପଚାରୁଛି ପଛରେ ହଉ ଦିଦି ହଁ ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ବାଡ଼ିଖିଆ ଅଧ ବଛେ ଗଧ ବଛେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କଣ ଦେଖିଦିକିରେ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଟେକିବୁ ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କହୁନୁ ତା ଓଢ଼ଣାଟା ଟିକେ ଟେକିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା ସାଥେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ଗୋଟେ ବାଡି ଖାଅ ତମେ ସେ ସବୁ ଗାଳି ଦଉଛ ଏଇ କଥା କହ ଆରେ ତମ ଓଢ଼ଣା ଟେକୁନ ଓହୋ ବାଡ଼ିଖିଆ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରନ୍ତିଣି ସେ ଆହୁରି କହୁଛି ଟେକେ ଦେଖିବି ହେଇଛି ମୁଁ ଓଢ଼ଣା ଟେକିବି ଯେ ତମ ନାଁ କଣ କହିଲା ମୋ ନାଁ ଜାଣିନୁ ଏଇ ପଳାଶପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତୁ କହୁଛୁ କଣ ମୋ ନାଁ ସନା ସେଠି ଏ ମା କଣ ତ ମୋ ନାଁ ମୋର ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ତମ ନାଁ ମିଶୁଛି ହେଇଛି କାଇଁ ତମର ମୋ ଗାଁ କହିଲ ଆମ ଗାଁ ହଁ ଜାଣିଲ ହଁ ଜଣେଇଲ ଏଇ ପୋଖରୀ ପୁରା ଏ ମା ସେଠି ତମ ଶ୍ୱଶୁରର ଗାଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲ ମା କାଳେ ସେ ମୋର ହେଇଥିବେ ଯଦି देख ଟିକେ ଭଲସେ ଆଖି ଦେଖି ଦେଖେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ 1 2 ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖେ नमस्कार नमस्कार भाबिले बाबूजी चाहिए देखुजी कौरी लुचिले तू भोजुजी खाली सपना देखुची तने पाछी आजी की सखी पाखरी नथिले पागल होची फिरी खाली बापा तमे हेलो कुआ जाइथिलु कहलु ହେଇଛି ହଁ ମୁଁ ନା ଏଇନେ ତମକୁ ଛୁଟି ଥାନ୍ତି ଏଇଠି ତମକୁ ବିସ୍କୁଟ ହଉଛି ସାଥେ ବିସ୍କୁଟ କଣ କେ ସାଥେ बिस्कुटू ହଁ बिस्कुटू दउदे ଏ ବଜାତି ମାଗିଲା ମତେ କହିଲା ବିସ୍କୁଟ ହଉଛି ତାଉ ଭଲସେ ପଚାରେ କଣ ଦଉଛୁ ହେଲେ ବଜାତି ମାଗିଲା କହିଲୁ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ହଁ ମୋ ବାପା ଘର ଯାଇଥିଲି ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସାଥେ କେତେ କଥା କହିଲେଣି ମତେ ଶାନ୍ତ କଣ କହିଲେଣି କହିଲେ କଣ ସିରିଆ ହଲ ତୁ ବସିଥିଲୁ ବୋଲି କୋଉ ଶାନ୍ତ କହିଲା ଏ ଆମ ସାଥେ ବଡ ଶାନ୍ତ ନା ସାନ ଶାନ୍ତ ବଡ ସାଥେ କହିଲେ ସେ ବାରିଖିଆ କାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଡାକିଥିଲା ଯାଇନି ବୋଲି ବାରିଖିଆ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଖଣ୍ଡରେ ମେଳା ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ତ ତମ ବଡ ଧରା କହିଲା ଆଉ କେଶରୀ ହଲ କଥା ସତ
ଶ୍ରୀୟାଳ କଥା ବି ସତ ନା 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 ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବି ସତ ନା ନା ତୁ ବଜାତି ମାଇକିରିଆ ସବୁଆଡେ ବୁଲିବୁ ଗାଁର ସେବା ବନି ଆଇଲୁ ଏଇଠିକିଆ ଏ ନାଲି ଆମ୍ବ ଯଦି ଗାଁର ସେବା ନ ହବ କେମିତି ଆମେ ଚଳିଆ କହିଲୁ କିଏ କହୁଛି ଏ କାହିଁ ସାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲ ଏ ମାଉସୀ ବଇଛନ୍ତି ପଚାରିଲ ଏଇପଟେ ଭାଉଜ ମାନେ ବଇଛନ୍ତି ପଚାରିଲ ଏଇ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ହରେ ପୁଅ तो माई किना सफा करूनी एई दिखंड ड्रेस ने सफा करले मु एने साथिया दिन के सफा करूची सुनिबो माउसी कोन एमति कहले माउसी काली मते टिके गुंडी मागिले अच्छा हेले कोन मु गुंडी खाउची की कहले तू गईता करी के दे मु नाइ कर देलो एमति कहू हेलो तू काहे माउसी नारे मिछ कहू तू को जाइथलु सत कथा कहू फेर मो बापा घर जाइथिली तो बापा घर जाइथलु आलो सुनो रो चारी नारी कि पागल बाप घर तू चली रज किलो आलो रज किलो मते पदे न देलो पचारी रज किलो बाड़ी छे कोई के केते बाड़ होछ तो हां बाड़ेली कोठे फटेइबे आजी फटेइबो रह बाड़ी के मोर पटेम ना मु तो ट्यूटर पटोछ कोरोना बेसी चातर हुआ बांधी देबी तो बोला तोर राजा करे अरे राजा करे तू पति बंद कर होई जारे आलो तो तुम बहर गलु पासी सुआ होई पासिलु रज किलो आलो रज किलो तोरती कुळ उड़ाइलु रज किलो बापा घर गल दिया बेचारी के मते रोइला तो राजा कर अरे राजा करे तोरू तोरा मुंह तोर खाई जारे हेलो हां तू भलो प्रत्युत्तर देछु ना हां तोर को हला छु कोन 6 नंबर न पाछि तमु गरम लाग आ तो तुम 100 बैठेबी सामा हां बाड़ी के सामा पटे आप दे तो आपको पठै देबे हां आपको मेडिकल पठै देबे आपेल पठै देबो हां हेलो बजाती नाइ किया हां सु सेवा कलु मु कोन दीपद गली दीपार बाडे देली बोली आजी केडे बड़ दिन जानिछु केडे बड़ दिन माने आजी होची सावित्री एमितिया गइता नौडा ना आलो धर पड़ी गलु सखी तो तारु मो प्रसाद चखी रज किलो आलो रज किलो साड़ी टीड़ी देई सोराटी रज किलो कौन है ना बाड़ी के दिन नहीं गाले नहीं कोई दिन कन्ना खंडे आनी देनी आज सावित्री रे गोटे एमिते साड़ी ते पिंचे बोले कहला के देई छ पुणी को बाड़ी क्या मोहर गरम भाई जाई सिला टाटा नगर से रज कर अरे रज कर
ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲା ମୋର ପାଇଁ ବାରିକିଆରେ। ସାଦେ ଆପଣ କହିବାଟା ସତ କଥା। ଏଇ କେତେଟା ଦିନ ହବ ମୁଁ ଗଲିନି କୋଲକାତା ଯେ। আরে বাপা সোনা ସାଦେ তোতে কাউ খুড়া দৌড় করে খাইয়াকু ସାଦେ ଏଇ କେତେଟା ଦିନ ହବ ଗଲିନି। ସେ କଣ ଧରମ ଭାଇ କଥା ସତ ଆପଣ କହିବା କଥା। ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି ତାର ପିଲା ରାମ ଭରି ଯାପୁରା ବଣ ନେଲା ରଜ ପରେ ଆରେ ରଜ ପରେ 14 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଲା ବାରିକିଆରେ। রাম রাবণ মারিলে সেই সীতাকে সঙ্গতে আনিলে রজ করে আরে রজ করে হসতিল কহিলে বারিকিয়ারে। প্রভু রামচন্দ্র নগ্র ভুলি যাইলে রজত রজতি কলি করুলে প্রভু কর্ণরে শুনিলে। রজতি কহই শ্রীরাম নারীকু রাবণ ছড়াইলেলা তাকু রামচন্দ্র মহাসতী বলি আপনা পুরে রখিলা। হেমন্ত শুনিল প্রভু রামচন্দ্র মনরে দুঃখিত হেলে অনন্ত কহি মনে দুঃখ বহি দূরକୁ গমন কলে। ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି କଳି କରିଛୁ ମାନେ ଆଜି ଶୁଳି ଦବାଟା ଥୟ। ଶୁଳି ହଁ ଏ ମା ଶୁଳି ବୋଲି ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିନୁ ଏକାଥରେ ଆଜି ଶୁଳି ପାଇବୁ। ସେଇଟା କେମିତିକା? ଏଇମିତିକା ଗୋଟେ ନଳି ହଁ ଧୋଇବେ ଆଉ ସିଧା ଦାବି ଦେବେ ଏ ମା ଏକାଥରେ ଯିବୁ। ଏ ମା ବାଟିବ। ଆଲୋ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଲୋ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଭରସି କହନ୍ତି ନାଇଁ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ଆମ ଗରିବ ତୁଳଟି ଏଇ ରଜ କିଲୋ। ତମେ କହିବ ମତେ କେତେ ବାଡେଇଲଣି କହିଲ?
କେତେ ବାଡେଇଲିଣି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଛାଡିଛୁ କଣ ମତେ ଯେମିତି 6 ନମ୍ବର ପଠେଇଲୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି 6 ପଠେଇବି ମେଡିକାଲ କହିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପୋଲୋ ମେଡିକାଲ ପଠେଇଥାନ୍ତି ଅପୋଲୋ ମେଡିକାଲ ମତେ ପଠେଇବୁ ନହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ ପଠେଇଥାନ୍ତି ହଲୋ ବଜାତି ମାଇକିନା ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା ମେଡିକାଲ ସେତେବେଳେ ନା ବଜାତି ବଜାତି ହଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ତତେ ବୁଲେଇକି ନେଇକି ପଳେଇବା ହଁ ତମେ ପଳେଇବ ଆଉ ଯିବାନି ଆଉ କଣ ହେଇଠି ଏଇଠି କଣ ଲାଗିଥିବା ନାଇଁ ଆଉ ଲାଗିବନି ଯେ ଆଲୋ କଲିକତା ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବୁ ହା ବୁଢା ପୋଲକୁ ଦେଖିଲେ ବଢି ଚମକି বসেই দেবী ମୋ ପ୍ରାଣ ସହି କଲିକତା ରସଗୋଲା ଖାଇ ହୋଇବୁ ଭାଇ କଲିକତା ନବ କଟକ ବି ନବ ଆଉ କାହିଁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଚାଲ ଟ୍ରେନ ପିଟି ଯିବ ଆସ ଚାଲ ଚାଲ